BEP ou les ZMD. Inch'Allah, يكون زاد الديroulement par les autres matières كما تحبوا نتوما معناتها vous êtes satisfait معناتها soit من l'enseignement soit par le tutorat ou par le regroupement. J'espère ان الماتير هذه الريشيرش اوبيراسيونيل معناتها فما ان بلوس يتزاد لكم ليكم نتوما معناتها بارابور نتوما لي كونيسونس اللي عندكم معناتها وشنو لافونت معناتها لنا البلوس اللي يجي يكون في au niveau de l'entreprise اللي تخدموا فيها. بون جو بونس انه الماتير ريشيرش اوبيراسيونيل نعرفش نتصور برشا ما عندهمش فكره على ما عندهمش فكره على الماتير دو كوا يساجي معناتها لنا شنو لي زوبجيكتيف دو سيت ماتير ماذا بيا ناخذ انا حتى لي زاتونت بتاعكم من الماتير هذه شنو ليدي كو فو بورتي سور الماتير ريشيرش اوبيراسيونيل قبل ما نبداو معناتها في الشابيتر 1 و شابيتر 2. دونك نحاولوا السيونس تاع اليوم هي سيونس اللي هي باش تكون انتروداكسيون على ريشيرش اوبيراسيونيل. Déjà j'ai mis sur la plateforme le contenu à peu près le plan du cours avec le chapitre 1 اللي هو introduction à la recherche وان شاء الله نخلطوا اليوم في à la fin de la séance نبداو في الشابيتر 2 اللي هو une technique de la recherche opérationnelle. Bon قبل ما نبدا نعرفش bon, je me présente قبل كل شيء معناتها متصل حاجة عايش enseignant universitaire à l'ISET de Médé spécialité méthode quantitative. ما نعرفش كان عندكم فكرة على السبيسياليتي هذه méthode quantitative اللي هي بالعربي الطرق الكمية. Donc كل ما هو l'aspect quantitatif appliqué dans le domaine des organisations ou le domaine des entreprises. Donc كل ما هو statistique, analyse de données. Stat بالنيفو الكل statistique descriptive, statistique avec probabilité, statistique inférentielle et prise de décision, analyse de données avec logiciel, معناتها plusieurs logiciels de statistique et la partie liée à la recherche opérationnelle. معناتها لنا حتى كان تاخذوا انتم l'unité باش تلقاو في l'unité optionnelle في l'unité بالنسبه لكم في البلان دو كو في البلان بالنسبه du programme. Vous allez trouver une matière statistique ou la recherche opérationnelle forment tous les deux le même panier ou le même module. D'accord. Bon, les deux matières, اليوم راهم بعاد على بعضهم مش نفس معناتها فما une certaine logique mais ماهوش نفس les objectifs. بالنسبه للستاتستيك certainement انتم ما نعرفش كان statistique مع سي حاتم ولا مازلتوا نعرفش بديتوا انتم في الماتير ستاتستيك ولا مازلتوا؟ مازلنا ما بديناش. مازلتوا. معناتها بالنسبه للستاتستيك هي شنو؟ principalement كيفاش عندكم des données et vous allez exploiter ces données afin de bien sûr de prendre des décisions. معناتها vous allez les interpréter à travers des graphiques ou calcul des indicateurs pour prendre une meilleure décision. D'accord. La recherche opérationnelle, c'est un peu différent. فما une logique d'optimisation. معناتها نحكيو أكثر optimisation. Donc فما une logique اللي هي une démarche qu'on va appliquer. On va voir aujourd'hui cette démarche. Ou bien sûr l'objectif هو comment optimiser bien sûr un tel critère. نخدموا على السؤال تاع مزيان. تفضلوا bien sûr à tout moment تجموا تدخلوا. السبيسياليتي هذه مسيو هي عندها علاقه بالاناليز دو دوني اللي هي سبيسياليتي انفورماتيك معناها بيور ولا هي في انا حسب ما فهمت انت اختصاص جيستيون معناها ستاتستيك انا دو باز جيستيونير معناتها مي في الجيستيون فما بليزيور ديسيبلين معناتها تعرف في الدومين دو جيستيون فما مثال لا كونتابيليتي فينانس فما لا بارتي ماركتينغ فما لا بارتي اللي هي ريسورس هيومان فما اللي شكون يخدم على par exemple technique de communication. Donc فما plusieurs aspects. Mais parmi les disciplines اللي موجودين في الجيستيون فما une spécialité اللي هي méthode quantitative. شنو الميثود كوانتيتاتيف؟ هو كل ما هو معناتها لنا عندنا l'aspect quantitatif appliqué dans le domaine de gestion. وقت نقولوا aspect quantitatif معناتها on cherche généralement à faire une optimisation. Donc تنجم تكون l'analyse de données باللي موديل تاع لي زاناليز الكل فما دي زاناليز ملتي ديمونسيونيل و دي زاناليز يوني ديمونسيونيل و بي ديمونسيونيل فما لا بارتي كيما قلت لك ستات اي بروبابيليتي وفما لا بارتي اللي هي لا ريشيرش اوبيراسيونيل
بون باش تقول لي علاش ان جيستيونير يجم يكون ان انفورماتيسيان راه معناتها فما ريت لا ماتيير مثال بالنسبه سورتو نحكي ريشيرش اوبيراسيونيل اللي هي ديسيبلين تجم معناتها يقراوها لي انفورماتيسيان يقراوها زاد لي جيستيونير ديجا نقراها زاد جماعه الميكانيك الماستر يقراو برودكتيك ميكانيك معناتها سي اون سبيسياليتي اللي هي خاطر الوقت نقولوا اوبتيميزاسيون تنجم تكون في كل واحد حسب الدومين نتاعو داكور معناتها فما كان عندكم بروبليم دو ريزو دونك نستعملوا لا ريشيرش اوبيراسيونيل في لونتربريز نجموا نستعملوا زاد معناتها بالنسبه للشين دو برودكسيون كل شيء نستعملوا لا ريشيرش اوبيراسيونيل دونك هي معناتها سي ان ميلونج دو بليزيور ديسيبلين راهو لا ريشيرش يقراوها حتى في الميديسين يقراوها جماعه لي فارماسيان دونك سي اون ماتيير اللي هي نجموا نقولوا ترانسفيرسال اكثر منها ماتيير اللي هي فوندامونتال داكور نعرفش كان جاوبتك على السؤال ولا اي تقريبا مسلم. معناها نحن عندنا في الانفورماتيك عندنا سبيسياليتي اناليزور دو دوني، معناها يحلل المعطيات من خلال اللوجيسيال ولا كسبيسياليتي. انت ممكن Oui, bien sûr. Oui, déjà, nous avons plusieurs logiciels. Donc, il y a des programmes, des programmes pour l'extraction ou l'exploitation ou l'analyse des données. ما نعرفش انت الماتيريال هذه وفين تقراوها بالضبط تو في في البروجرام معناتها في لا السيمستر لا، هي كسبيسياليتي مسيو، كيما ديفلوبور كيما اي بيان سور اي ولا ظاهره معناتها لنا فما اون اوتر سبيسياليتي ان فيت لنا في الاناليز نجموا فما هما بليزيور كوش في الاناليز دو دوني فما الكوش الاولى اللي هي لا ستاتيستيك سامبل فما لا ست اللي هي انفيرونسيال و ديسيزيونيل وفما لا ستاتيستيك افيك بيان سور لا بروغراماسيون ولينا نستعملوا لي زوتي انفورماتيك زاد pour faire donc l'analyse des données. فما دي لونغاج وفما دي بروغرام نستعملوهم برشا دونك تو اكطويلمون حتى فما دي لوجيسيال كيما اللوجيسيال اير ولا فما دي لوجيسيال نستعملوهم بور بروندر لي ميور ديسيزيون خاطر ولينا نحكيو ياسر على الانتيليجنس ارتيفيسيال ونحكيو على البيج داتا ودي دوني ماسيف دونك كومون اون اكسبلويت لي دوني معناتها فما تو معناتها اون كونتيتي وفما دي باز دو دوني اللي هما ماسيف وكومون اون لي اكسبلويت بور بروندر لي ميور ديسيزيون pour comprendre surtout le consommateur ou comprendre des phénomènes. Donc, on fait appel à des outils qui mettent des statistiques ou des analyses statistiques, d'accord? مسيو الشات جي بي تي تو مش هو يعمل في الخدمه هذه مثلا Oui, تعطيه oui, voilà, un exemple maintenant. هو راهو شوفوا ريتو تو لي ستارت اب الكل براتيكمون اورينتي ديما تلقاو فما الكومبوزونت في الانوفاسيون تاعهم هي الانتيليجنس ارتيفيسيال معناتها وقت صحيح هما يبيعوا لك ان سيرفيس مي ديغيير لو سيرفيس شنو فما زاده بالنسبه فما هي ليوتيليزاسيون بلوتو مش ليوتيليزاسيون معناتها لنا عندهم ان باز دو دوني على لي زوتيليزاتور ودونك يوليو يعرفوا معناتها لنا البروفيل دو شاكان ويستعملوه هذا فاش معناتها الاكثريه باش يفهموا الكومبورتمون دو كونسوماتور وهو شنو يحب ويوليو يعرفوا معناتها يوليو معناتها لي سيرفيس يوليو بيرسوناليزي دونك انت قلت شات جي بي تي ولا فما حتى دي معناتها دي دوترز ابليكاسيون براتيكمون يستعملوا نفس الفيلوزوفي هذه داكور معناتها يخدموا على بوتيتر الشات جي بي تي تستعمل انتيليجنس ارتيفيسيال انا وقت تطلب منها ما نعرفش ان سيرفيس ولا تطلب منها اي حاجه دونك هي elle va utiliser معناتها فما دي معناتها دي عندها دي لونغاج تستعملهم دي بروغرام بور تقدم لك الحاجه اللي تحبها انت معناتها براتيكمون تقرب تعطيك حاجه اللي هي نجم نقولوا بريسك ايديال داكور فما حتى دي سوليوشن اخرين اللي هما موجودين تو دي سوليوشن معناتها سواء في الدومين سانتي ولا في الدومين ايدوكاتيف ولا في حتى في الاغريكولتور ولا اللي هما يستعملوا الانتيليجنس ارتيفيسيال وشنو وراها الانتيليجنس ارتيفيسيال لنا وقت نقولوا معناتها لنا كل ما هو الاناليز دوني معناتها فما اون ماس دو دوني كيفاش نعملوا لها الاناليز بتاعها واليوتيليزاتور هو كيفاش il va prendre les meilleures décisions واضح واضح هذا صح مسيو بارك الله فيك. بون انا الحقيقه ننصحكم كان السبيسياليتي هذه كان عندكم لا بوسيبيليتي حتى اون ليني ولا حاجه
بالحق سي تري انتريسون خاطر تو بالحق العالم قاعد يجري وتشوفوا معناتها في ليفوليسيون. وقت اللي حكيتي على شات جي بي تي براتيكمون يجي يوفر لك كل شيء اللي تحب عليه انت، معناتها تساله اي حاجه معناتها يوفرها لك. بي دونك كيما قلت لكم بيان سور بور لا ماتيير سيت ماتيير اللي هي لا ريشيرش اوبيراسيونيل. بون جبت شويه على ستاتيستيك على خاطر كيما قلت لكم سبيسياليتي اللي حكيت عليها شويه الميثود كوانتيتاتيف، وان شاء الله عندكم لا بوسيبيليتي مع سي حاتم تاخذوا شويه فكره على الستاتيستيك. بون جيسبر انه تشوفوا حاجات اللي هما بلو تري بوسي في الستاتيستيك اللي هما يجموا يكونوا اوتيل بور فو معناتها في الانفيرونمون اللي تخدموا فيه نتوما في الانفيرونمون معناتها في الكادر بروفيسيونيل. فوالا ما نعرفش كان عندكم دي كيسيون قبل ما نبدا، كان عندكم هكا حاجات تحبوا تسالوهم ما يسالش. السؤال نعرف شكون يخدم اناليزور دي دوني لشركات اجنبيه كما شو اسمه الشركه الامريكيه تاع الكوليه السؤال نتاعي علاش هما يعطيو الباز دوني نتاعهم خارج اوروبا وخارج امريكا باش يحللوا من تونس مثلا خدموا الانجينيور زانفورماتيسيان باش يعملوا لهم اناليز دي دوني. بس انا السؤال ما فهمتوش بالضبط شنو قلت لي. هما يعطيو الباز دوني امازون مثلا نعرف شكون يخدم محلل دي دوني معناها نتاع شركه امازون اللي هي امريكيه. ايه كي سالته علاش معناها شركه امريكيه علاش تخدم في انجينيور تونسي في تونس معناها بوتيتر على لي معناتها لي كو لي شارج اللي هو اللي جاوبني ما قنعنيش. قال لي ثم قانون دولي يقول المحللين نتاع لي دوني لازم يكونوا خارج من الدوله وخارج من الشركه، يعني ما عندهمش علاقه بالشركه. ما اقنعنيش. لا لا معناتها انا اول مره نعرف هكا معناتها الريزون علاش معناتها الاكثريه انا معناتها نشوفها كيستيون تاع كيما تو لي ديفلوبور ولا اللي يعملوا لي بروغراماسيون موجودين معناتها يخدموا معناتها براتيكمون اللي في تونس الكل يخدموا دي كليون ايترونجي معناتها نفس الشيء معناتها تنجم تكون اون بواط تعمل اناليز و فوالا معناتها تكون خاطر كلها كيستيون دو شارج وكو هما اللي يلوجوا على لي فري اقل فري. ما نتصورش انا كان لازم تكون الاناليز تعمل ايور الحقيقه. هذا هو الجواب نتاعو معناتها يكون اقتصادي يعني باش لا بون نشوفها ماهيش معناتها مقنعه برشا لا ريبونس الحقيقه معاهم. ان توكا تو نزيد نشوف نبربش عليها الحكايه ونقول لك. ميرسي بيان. بي فماش دوطخ كيسيون ميسالش كان البقيه كان فما حاجات تحبوا. مسيو حسب ما فهمت توا معناتها حسب ما قلت انا لي زيوتيليتي نتاع الماتير هذه وكل شيء تنجم تحكي لنا شويه على البلان دو كور. اي فوالا ديجا احنا باش نبداو من اول حاجه نشوفوا البلان دو لا ماتير. من بعد باش نحكيو شويه بون في البلان باش نحكيو على لي زوبجيكتيف دو سيت ماتير et on va présenter le concept de la recherche opérationnelle. Le concept, donc, je vais un peu historique de la recherche. On a besoin de la recherche opérationnelle et bien sûr l'utilité de la recherche au niveau de l'entreprise. Je connais les acteurs intervenant dans un projet de recherche opérationnelle et la méthodologie de la recherche opérationnelle. Alors, la recherche opérationnelle, c'est un domaine très très vaste. فما حتى دي سبيسياليتي معناتها فما دي ماستر يتقرا معناتها تجمو تقراو فيهم اللي هما ماستر دو ريشيرش معناتها ولا ماستر بروفيسيونيل اللي هما في الريشيرش اوبيراسيونيل معناتها براتيكمون عامين كاملين يقراو كان لا ريشيرش معناتها تجمو نتوما من بعد ان شاء الله بعد البروغرام هذا تاع الليسانس وكل شيء علاش لا من بعد تجمو تعملوا سبيسياليتي في الريشيرش اوبيراسيونيل. مالوغوزمون ما عندناش برشا في تونس يعملوا لا ريشيرش معناتها براتيكمون فما يمكن 3 ايتابليسمون ولا 2 ايتابليسمون اللي هما بالحق يقدموا معناتها ماستر في الريشيرش اوبيراسيونيل. فما لي جي تونس
فين قريت أنا ديجا في ليجي تونس اللي موجودة في باردو. فما ان اوتر ايتابليسمون في صفاقس اللي في بالي زاد اللي شوسي بتاع صفاقس. وعندنا فوالا تروزيام ايتابليسمون في سيك تونس الفاكولتي دو جيستيون تونس دونك فيها سبيسياليتي تلقاو السبيسياليتي اسمها موديليزاسيون اي ريشيرش اوبيراسيونيل. بالنسبه لليجي بون جو فو ريكوموند ليجي علاش معناتها خاطر يقراو فيها لي انفورماتيسيان الاكثريه دي انفورماتيسيان وفما دي جيستيونير معناتها هي ميلونج انتر لي دو. بالنسبه لفسيك تونس يقراو فيها براتيكمون كان دي جيستيونير وفي صفاقس زاد يقراو فيها دي انفورماتيسيان ودي جيستيونير داكور. دونك معناتها السبيسياليتي هذه تنجم تتقرا حتى على كما قلت لكم راهو سور معناتها 3 سيمستر افيك ان بروجي فان ديتود وكل شيء داكور. احنا بون لنا راهو اللي باش نشوفوه نو ريبريزونت بوتيتر كو 10% من الماتيير ريشيرش اوبيراسيونيل باش نخدموا على اون تكنيك دو لا ريشيرش اوبيراسيونيل. اون تكنيك نجموش نشوفوا لي تكنيك الكل مي بوتيتر تجيكم دوطخ اوبورتونيتي في افيك دوطخ ماتيير تنجموا تشوفوا دوطخ تكنيك دو ريشيرش اوبيراسيونيل. Voilà. Donc, بالنسبة للبلان دو كور دونك باش نبارطاجي معكم l'écran. Voilà. Pour cette matière, donc, tout d'abord, le terme recherche opérationnelle a été développé lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a en Angleterre, pour des finalités militaires. Alors, principalement, l'utilisation de la recherche opérationnelle pour une vocation liée pour résoudre des problématiques militaires. La Deuxième Guerre mondiale, on bat, bien sûr, l'utilisation de la recherche opérationnelle dans les entreprises, sur les organisations, avec le développement des programmes informatiques. D'accord. Donc, les objectifs de cette matière, donc principalement comme objectif, on va comprendre le principe général de la recherche opérationnelle. On va essayer de voir le principe aujourd'hui de la recherche, formuler mathématiquement un problème réel de gestion. Donc, c'est la formulation. Lorsqu'on parle de formulation, qui m'a هي la partie la plus importante, la formulation mathématique. Mais allez, la partie la plus importante, tout le reste dépend de la formulation. Je mets ta formulation, on va formuler. Thomas, في entreprise, face à une situation, comme des problèmes de production. Qui fait que vous allez écrire le problème sous forme mathématique. Voilà. Un problème, par exemple, de transport, de logistique, qui fait que le problème est sous forme d'un programme, d'un modèle mathématique. Donc, l'étape liée la plus importante pour un chercheur opérationnel est la formulation. D'accord? Maintenant, tu trouves un problème, et vous allez l'écrire sous forme mathématique. Bien sûr, nous avons des problèmes simples et on va essayer à chaque fois d'avancer ou de voir des problèmes plus délicats ou qu'on a plus de paramètres ou des variables. D'accord? Donc, c'est le deuxième objectif. Troisième objectif, on va voir comment on va résoudre des programmes. Donc, je vais à la résolution des programmes. Une fois qu'on a le modèle mathématique, on va voir la résolution et à la fin, bien sûr, on va interpréter les résultats. Mais l'interprétation des résultats, les résultats, tout à travers la résolution, par donc, des méthodes. Vous allez voir des méthodes de résolution. Voilà, à travers l'output du logiciel. Des logiciels, nous juste le modèle mathématique et comme directement la solution finale. D'accord? Et comment vous allez interpréter donc l'output du logiciel. Donc, pratiquement, on retrouve les objectifs. On va parler de la démarche
Donc, أول حاجة principe général, بعدها la formulation, بعدها la résolution, وبعدها l'interprétation. D'accord? جيسبر انه معناتها اللي تيرم واضحين وفماش اشكال معناتها قولوا لي كان فما اي حاجه اتو مومون. معناها تحب تقول لي اي بروبليم يعني كلك سوا البروبليم نجم نعملوا فورميل ماتيماتيك وريزولوسيون ماتيماتيك. بيان سور لنا احنا اون فا ايدونتيفي لو بروبليم معناتها هو معناتها فما دي بروبليم اون بو لي ريزودر بار لا ريشيرش اوبيراسيونيل معناتها اون بو لي écrire sous forme d'un modèle mathématique. D'accord? خاطر مش les problèmes الكل يجي يكون problème de qualité on peut pas le résoudre par la recherche. يجي يكون problème par exemple ici d'optimisation on peut le résoudre. Problème d'affectation ou le problème de production on peut utiliser la recherche opérationnelle. معناتها هي l'étape la plus importante هي شنو الأولى والثانية اللي هي شنو لازم نفهموا البروبليم معناتها يكون عندنا un diagnostic détaillé du problème وعندنا une idée claire sur le problème ونعرفوا أنه le problème on peut le résoudre par la recherche opérationnelle. وقت نتعداو لا فورمولاسيون على خاطر انت لنا لا ريشيرش اوبيراسيونيل هي شنو في حد ذاتها هي لنا لا ريشيرش هي une méthode de résolution. C'est une méthode de résolution des problèmes mais une méthode parmi d'autres. خاطر فما d'autres méthodes de résolution. نعطيكم exemple نعرفش كان شكون فيكم هكا معناتها يعرف un peu la qualité ولا في الدومين industriel ولا حاجه نستعملوا دي ميثود كيما الغو دو ديمينغ بي دي سي ا مي نستعملوها في بروبليم دي بروبليم اللي هما بيان ديتيرميني معناتها سبيسيفيك على الاخر اللي هو باغ اكزومبل باش تعملوا بروبليم de mise en place d'une norme voilà par exemple pour faire un projet. Donc là نجموش نستعملوا la recherche opérationnelle. Donc فما des problèmes اللي هما solvables par la recherche فما des problèmes on peut pas utiliser la recherche opérationnelle. D'accord? Déjà احنا في اليوم في la première partie باش نشوفوا شنو liste des problèmes où on peut utiliser la recherche opérationnelle. مسيو شو المقصود بالاوبيراسيونيل معناها سون دي Voilà. اوبيراسيون ماتيماتيك Voilà, très bien. Question très pertinente. علاش نقولوا recherche هي شنو la recherche maintenant on fait la recherche sur des opérations. ريتو لنا le terme opération. شو معناتها opération هي opération généralement au niveau de l'entreprise. معناتها نحكيو على une opération تكون généralement à court terme. كيما نقولوا شنو مثال لنا l'opération de transport. عندك في l'entreprise تعمل انت la logistique فما transport. هذه تسمى opération. Production, c'est une opération. Stockage, opération. Le mélange, c'est une opération. Distribution, c'est une opération. D'accord? Maintenant, أي opération نحكيو عليها لنا par exemple au niveau de l'entreprise, on peut la résoudre par la recherche opérationnelle. Maintenant, on est en train de résoudre des problématiques liées aux opérations. Je t'ai moi les opérations. D'accord? حاجة opérationnelle. معناتها ريتو لنا في l'entreprise فما دي نيفو راه فما لو نيفو سوبيريور اللي هو لو نيفو استراتيجيك فما دوزيام نيفو تاكتيك وفما لو نيفو اوبيراسيونيل. اوبيراسيونيل معناتها نهبطوا لوطا سور تيران. شو عندنا سور تيران جينيرالمون نلقاو في لي زونتربريز الكل في لي زونتربريز عندك سور تيران تلقى لي اوبيراسيون داشا d'approvisionnement de production de stockage distribution. Voilà. البيع والشراء. Donc, les opérations, on peut utiliser la recherche opérationnelle pour optimiser, pour faire l'optimisation. L'objectif principal, l'objectif principal, c'est l'optimisation. Je m'attends à l'optimisation. Là où j'ai la solution idéale, solution optimale. Voilà. Donc, pour l'objectif principal, c'est comment optimiser une opération. D'accord?
Donc là où j'aurai l'optimum ou l'optimisation ou comme vous voulez. Hein. Donc نكتبها هنا optimum. نعطيكم exemple في l'optimum. شو معناتها optimum? Solution optimale. Par exemple ناخذوا احنا ناخذوا في entreprise عندنا plusieurs chaînes. كيفاش نوصلوا نعملوا équilibrage بين les chaînes. واضح؟ عندنا par exemple des files d'attente. شو هما les files d'attente? Par exemple انت عندك des pièces قاعدين يستناو باش يتعداو الاوبيراتور هو يخدمهم. ناخذوا par exemple معمل مزرعه ولا مليحه ولا دونك تلقى فما دي اوبيراتور وفما عندنا دونك دي معناتها عندنا دي برودوي اللي باش يتعداو. دونك هما اللي باش يتعداو الكوباج ديكوباج انسي دو سويت. دونك لوبيراتور لنا قدامه فما اون ليست دو برودوي داكور. بي احنا لنا في الانتربريز يجموا يكونوا هذوما لي برودوي اللي هما اون اتونت اللي معناتها لي زارتيكل اون اتونت. هما شنو عندنا لي زارتيكل اون اتونت؟ يجموا يكونوا في اون ليني كيما يجموا يكونوا على دو ليني كيما يجموا يكونوا على 3 ليني. دونك احنا نلوجوا على السوليسيون ايديال. اما خير نحطوهم الكل في ليني واحده ولا نحطوا دو اوبيراتور يبداو مقابلين بعضهم وفما دو ليني ولا نخدموا 3 ليني ولا نخدموا 4 ليني. داكور. البروبليم هذا يتسمى بروبليم دو فيل داتونت. كيفاش نعملوا اون جير لي زاتونت تاع لي زارتيكل. داكور. نعطيكم اكزامبل. ناخذوا نفس البروبليم هذا فيل داتونت نجموا نلقاوه فين مثال نلقاوه في لي بياج. ناخذوا بياج في الاوتوروت par exemple بياج تاع هرقله. دونك نلقاو عندنا بليزيور بوست اللي هما دو بياج وعندنا ناخذوا ديريكسيون par exemple من صفاقس وحنا طالعين لتونس. داكور. دونك لنا احنا باش مربوطين بالفلو تاع العباد خاطر مش عندنا بيريود مثال ناخذوا الوقت من 8 ل 10 تاع الصباح كيما ل 10 نص النهار كيما في ايامات العيد كيما. دونك فما دي فلو. دونك كومون اون فا جيري لي فلو باش نشوفوا قداش النومبر دو بوست اللي باش يتحلوا خاطر هما دي بوست يمشيو من السونس هذا ولا من السونس الاخر. دونك احنا اون فا اوبتيميزي اون فا ميتر كومبيان دو بوست اكتيف خاطر اسكو سي انتريسون نحطوهم لي بوست كل اكتيف خاطر فما يجيو دي بيريود ما نسحقوش يكونوا عندنا 6 ولا 7 بوست نسحقوا كان 2 3 بوست. دونك là tout dépend de quoi comment on va gérer tout ça selon bien sûr des entrées قداش عندنا معناتها من فيكول اللي هو الباساج قداش لو طون دو رياليزاسيون دو معناتها دو سيرفيس قداش يقعد في السيرفيس انسي دو سويت. داكور. دونك هذوما تسميو دي بروبليم دو فيل داتونت. يجب يكون عندنا نوتر بروبليم معناتها وقت نحكيو اوبيراسيون يجب يكون بروبليم دو ستوكاج. Par exemple, au niveau de l'entreprise, on cherche le stock optimal. باش نبعدوا على الرupture de stock نشير وباش ما يكونش عندنا سور ستوكاج اللي هو باش ياثر زاد سور ستوكاج خاطر عنده دي كونسيكونس خايبين زاد. عندك ستوك راقد في الانتربريز عباره فلوس راقده. داكور. دونك هو كومون تروفي ان ايكيليبر اللي هي شنو نحكيو على الايكيليبر هو لوبتيموم. داكور. Donc, maintenant, la recherche, c'est l'objectif. Oui, on a une opération, on cherche à résoudre cette opération. On cherche à optimiser plutôt cette opération. Qu'est-ce que nous faire l'opération? Le fonctionnement. Bon, bien sûr, là, nous sommes au niveau de la résolution. Nous avons des algorithmes pour la résolution. Allez, nous avons des algorithmes. La résolution manuelle. Mais c'est là. Vous allez voir, il est très compliqué ou faire plusieurs paramètres, plusieurs variables ou plusieurs donc ici facteurs. Donc généralement, on trouve des algorithmes et des logiciels pour résoudre donc ici les problèmes de la recherche opérationnelle. D'accord? Donc, كما قلت انت لنا باش نخدموا على des opérations وتو نشوفوهم les opérations هما فما plusieurs opérations. On va citer quelques opérations حتى في التي اللي باش نشوفوه وفي الكور باش نخدموا على quelques opérations pour voir le plus important راه تفهموا البرانسيب. باش نقول لكم راه في الماتير هذه باش vous maîtrisez à 100% la recherche opérationnelle. الحقيقه صعيب برشا معناتها راهو خاطر باش نشوفوا une technique parmi plusieurs techniques. D'accord. Mais
peut-être ان شاء الله تجيكم فرصه اخرى انكم تحبوا تكملوا معناتها لي زيتود ولا في البروجي فان ديتود تنجموا تستعملوا لا ريشيرش اوبيراسيونيل. Voilà. Donc, le programme, je suis confié. Le programme. On a en fait 4 chapitres. L'introduction générale à la recherche opérationnelle. Il y a le principe général de la recherche ou nécessité de la recherche ou bien sûr l'utilisation de la recherche. On va prendre une technique de la recherche opérationnelle. Là, dans la recherche opérationnelle, il y a plusieurs techniques. On a une variété de techniques. Par exemple, la programmation linéaire. Programmation linéaire. La programmation non linéaire. La file d'attente. Qui m'a expliqué les problèmes de file d'attente. Par exemple, dans les entreprises, ou dans les péages, ou dans les aéroports. Ou dans d'autres grandes surfaces. Il y a une file d'attente. D'accord? Comment on gère les files d'attente? Donc, les files d'attente. Les problèmes de stockage. Par exemple, l'ordonnancement. Le graphe, théorie de graphe. Les réseaux. D'accord? Donc, on a une liste. Donc, il y a plusieurs ici techniques de recherche. On va prendre une technique, la FIFA, et on va travailler sur cette technique. Il y a la programmation linéaire. D'accord? Parmi les techniques, on va voir une seule technique, il y a la programmation linéaire. Qu'est-ce la programmation linéaire? هو كيفاش نكتبوا problème sous forme d'un programme linéaire. D'accord? باش ناخذوا les problèmes اللي هما on peut les modéliser sous forme d'un programme linéaire. شو معناتها programme linéaire؟ l'écriture بتاعهم باش تكون de type linéaire. اللي شو معناتها linéaire؟ لأنها باش تكون هكا بالطريقة هذه A1 X1. معناتها مش باش تلقاو لا puissance لا أي معناتها fonction أخرى. D'accord? C'est une fonction linéaire de type A1 X1, A2 X2, A3 X3, ainsi de suite. D'accord? Ou généralement, alors, pratiquement, les problèmes, actuellement, la moitié, on peut les résoudre par la programmation linéaire. Il y a des cas, on utilise la programmation non linéaire, ou il y a des autres techniques. Et les humains, bien sûr, le problème. Il y a un problème de stockage. باش نحلوا بالune technique اللي هي liée au problème de stockage. كان عندنا problème d'ordonnancement, فما des techniques d'ordonnancement. كان عندنا problème de file d'attente, on va utiliser une technique de file d'attente, d'accord? Mais pour les problèmes d'une manière générale, on va voir donc une technique liée à la programmation linéaire. Dans le chapitre 3, on va voir la résolution d'un programme linéaire par l'algorithme. Je vais un algorithme ici du simplex pour donc ici faire la résolution et pour trouver la solution optimale. Et on va terminer par la résolution par un logiciel. Donc, on va interpréter les résultats du logiciel Lindo. Le logiciel, le solver في Excel, نجموا نعملوا لنا الريزولوشن sur Excel, mais لازمكم لنا تصبوا السولفر معناتها لازم يكون موجود. سينو نستعملوا اللوجيسيال اللي هو ليندو تيليشارجابل وموجود. نجم نبعث لكم انا الفيرسيون اللي عندي. دونك ليندو واضح. دونك مسيو بلي عندي سؤال بار التكنيك تاع الريزوليسيون دي بروبليم لينيير. نعرفش بارازار عرضني ارتيكل يحكي على الريزوليسيون دي بروبليم لوجيك وفما بروجرام اسمه Z3 نتاع ريزوليسيون دي بروبليم لوجيك. اسكو نجمو نخدمو بيه معناتها لي ريزوليسيون دي زيكواسيون لينيير؟ نو سي با لا ميم شوز. معناتها بالنسبه لنا كل ماهمش نفس البروبليم. فوالا ماهيش نفس الفيلوزوفي وكل تكنيك نستعملها في كونتكست بيان ديتيرميني. هذا البروبليم اللي الاكزامبل معناتها اللي تطرح في الارتيكل وقتها كيفاش يشعلوا الضوء نتاع
نتاع الفو روج وفو اورانجي وفو فير معناتها كيفاش تصير السينكرونيزاسيون ما بيناتهم معناتها وي اسكو اي بالحق هو راهو شوفوا لك لنا هي فما معناتها فما بليزيور تكنيك في لنا يستعملوهم ياسر جماعه سورتو الدومين جيني الكتريك معناتها في الجيني الكتريك فما تيوري دو فلو وفما هذه لا ريزوليوشن لوجيك دونك اللي هما في كل ما هو دونك لا بروغراماسيون ويلقاو معناتها لنا une meilleure un bon fonctionnement un système par exemple qui m'a dit انت c'est les feux ou un système d'éclairage ou un système donc là فما d'autres techniques اللي هما de la recherche opérationnelle mais nous sommes في contexte bien déterminé. باهي مسيو تنجم تقول لنا باغ اكزومبل لا ريزوليسيون دي معناتها ديكواسيون لينيير معناتها اون رياليتي شنو ما ينجموا يكونوا معناتها ابار البياج معناتها بون لا احنا اللي راهو البروغراماسيون لينيير مش نستعملوها في البياج لا هذيك فما انا جبت لكم على التيوري دو فيل داتونت شنو التيوري دو فيل داتونت هي pour gérer les files d'attente mais c'est une autre théorie c'est une autre technique معناتها اللي حكيت انا على البروغراماسيون لينيير وبروغراماسيون نون لينيير فما زاد la théorie de file d'attente هذه c'est une autre technique là احنا البروغراماسيون لينيير باش نخدموا على لي اوبيراسيون اللي هما au niveau de l'entreprise اللي سميتهم انا par exemple stockage production mélange distribution transport donc les problèmes اللي هما de ce type اللي هما fréquemment rencontrés au niveau de l'entreprise فما des problèmes اللي هما très spécifiques كيما نقول لك انا الفيل داتونت فما لي بروبليم دوردونونسمون فما لي بروبليم اللي حكيت عليهم انت فما فري فو فما اكليراج اللي هو باش يتعمل باغ اكزومبل كيما حكيت لي قلت لي لنا اللي هو نستعملوا دي ميثود بينير دونك لنا نستعملوا معناتها شنو لي ميثود بينير اللي هما كاليتاتيف يكونوا دو تيب فما دي ريغل ابليكي فما دي ريغل لنا نستعملوا لا لوجيك فلو اللي حكيت عليها انت دونك لا لوجيك فلو دونك قلت لنا حسب bien sûr le contexte نستعملوا la technique adéquate d'accord احنا لنا في البروغرام شو عندنا في البروغرام احنا باش نخدموا على les opérations au niveau de l'entreprise les opérations اللي هما généralement اللي هما classiques اللي هما كيما قلت لك عندك entreprise تخدم عندها des ressources وعندها des produits comment elle va faire donc la répartition des ressources ولا تعمل affectation des problèmes d'affectation تاع des machines. D'accord? Donc là, comment on va écrire le modèle mathématique au bas d'une résolution à un niveau plus poussé. Bien sûr, une fois que vous maîtrisez ça, la programmation linéaire, les autres techniques, programmation non linéaire, la logique floue, le fil d'attente, les problèmes de théorie de graphes, enfin plusieurs donc techniques. Mais nous نقولوا لنا la programmation linéaire هي السوق الباز principale. D'accord, monsieur. Voilà. Avez-vous d'autres questions? هي ديجا لا لوجيك فلو اللي انت بون شويه على لوجيك فلو هي معناتها لنا يستعملها برشا زاده حتى في pour la modélisation des systèmes complexes. مسيو l'utilisation اللي ريتها معناتها ابار لي فو نتاع لي رون بوين وكل شيء يحطوا يحطوا معناتها شي يقولوا لهم معناتها ستيتمنتس بالانجلي يحطوا معناتها لي كونترانت بلوتو لوجيك ويحطوا لي فاريابل ويقولوا للسولفور اعطينا لي سوليوشن بوسيبل معناتها بور كو السيستم لوجيك هذايا سوا معناتها فري ولا فو. وي
Voilà, et pratiquement زاد باش نخدموا في البروغراماسيون لينيير باش نخرجوا لي فاريابل لي كونترانت اللي عندنا خاطر كل بروبليم شو فيه هو البروبليم عندك دي فاريابل باش تخدم عليهم دي فاريابل دو ديسيزيون يتسموا اي ابار لي فاريابل عندنا دي كونترانت معناتها نعطيكم اكزومبل انا دي كونترانت شنو لي كونترانت اللي عندنا معناتها احنا في انتربريز باغ اكزومبل نخدموا بروبليم دو برودكسيون شنو لي كونترانت اللي موجودين فما كونترانت دو ستوكاج espace de stockage limité. عندك انت par exemple 200 mètres carrés de stockage. ما تنجمش تفوتهم 200 mètres carrés. D'accord? Donc هذه contrainte. عندك par exemple 3 machines يخدموا. Donc عندهم capacité de production. عندنا des opérateurs يخدموا. كل opérateur عنده وقت تاع خدمة. D'accord? هذه c'est une contrainte. عندنا الريسورس الماتير بروميير اللي موجودة. هذه c'est une contrainte. احنا شو لنا on va essayer d'identifier toutes les contraintes ou toutes les variables ومن بعد باش نتعطيو لا فورمولاسيون بون بوتيتر انت لنا في لا لوجيك فلو لنا حاجتك شنو لنا باش تعرف انت حاجه بينير فري فو لا احنا لنا في البروغراماسيون لينيير معناتها on va pas travailler sur des variables qualitatives مي باش نخدموا على حاجات كونتيتاتيف فيهم كونتيتي كيما نقولوا شنو نلوجوا على الكونتيتي اوبتيمال ا برودوير نلوجوا على الكونتيتي اوبتيمال ا ترانسبورتي شنو la quantité à stocker d'accord بار اكزومبل مسيو معناتها في شركة يصنعوا مثلا غوفريت ولا ما نعرفش برودوي كونسومابل معناتها باش يلوجوا على الميور جو معناتها وميم طون يكون الفونت معناتها معناتها باش يخرجوا برودوي بقو معين وميم طون يحبوا يخلوا الفون طالعه معناتها يحطوا لي كونترانت هذوما زوز موجودين ويشوفوا معناتها لي بوسيبيليتي نتاع لي جو اللي نجموا يخرجوهم ويتستوهم بالكعبه ومن بعدك شي سيليكسيونوا معناتها معناتها لي جو اللي حطوهم في البرودوي هذاك معناتها ولا الحاجات معناتها لي ماتير دو باز معناتها اللي يستعملوه فوالا هذا هو الاسبري معناتها عندك اوبجيكتيف تحب توصل له وتحط لي كونترانت بتاعك تقول انا باغ اكزومبل باش نستعمل تيل وتيل وتيل ونحب على لي كاركتيرستيك هذو دونك باش نحطوا لي كونترانت بتاعنا الكل on doit satisfaire ces contraintes ونوصلوا لوبجيكتيف بتاعنا باغ اكزومبل انت تحب تخدم تكثر في لي فونت ولا تكثر في الشيفر دافير ولا تكثر في اي حاجه داكوغ دونك لهنا مسيو معناتها باش نعملوا ريزوليسيون تاع دي زيكواسيون ميم طون معناتها باش نعملوا يا باش نماكسيميزو مثلا في فاريابل ولا باش نمينيميزو في فاريابل اي فوالا تو ديبون شنو لو كريتير كان انت تحكي على كو دو ترانسبور tu vas minimiser le coût de transport كان تحكي على دي فونت ولا quantité à produire ولا الفوليوم دي فونت وكل شيء باش نعملوا ماكسيميزاسيون دونك هذا شنو وقت نقولوا اوبتيموم شنو الاوبتيموم معناتها سوا on va maximiser ou on va minimiser un critère. Donc là, soit on a le max, donc on a des problèmes de maximisation, ou des problèmes de minimisation. Mais c'est le fil d'attente. Quel est l'objectif de le fil d'attente? L'objectif est de minimiser le temps d'attente. C'est l'objectif de l'objectif. Quand tu fais le payage, le crabe ne pas مش تقعد سنة par exemple 5-10 minutes pour passer من poste de péage. نفس الشيء في l'entreprise, on cherche à minimiser le temps d'attente تاع les articles. ما ساعدناش articles, des articles اللي يقعدوا يستناو ويولي فما surstockage وفما stock entre les postes de travail ainsi de suite. Donc هذا بالنسبة للفيل d'attente. كان نحكيو على problème de par exemple de transport, là on joue à la minimisation du transport. Voilà. Quand on chauffe bien sûr, là, on va traiter, on va essayer de traiter plusieurs cas. D'accord? Mais pour avancer, ça me prend une image. Juste là, donc, on a les 4 chapitres qui m'ont contacté. Et bien sûr, il y a des ouvrages, il y a des documents là, sur Internet, juste la recherche opérationnelle, la programmation linéaire, vous allez trouver plusieurs ouvrages. Je vais citer quelques ouvrages. Par exemple, Brzezinski, Initiation à la programmation linéaire et l'algorithme de simplex. L'ouvrage de Rajab Haji, Recherche opérationnelle
C'est un Tunisien. Donc, il y a d'autres ouvrages. Je vous recommande Védrine, Jean-Pierre Védrine, Technique quantitative de gestion, technique de quantitative, je t'ai toute une partie sur la recherche opérationnelle. Donc, il y a quelques ouvrages. Il y a bien sûr d'autres ouvrages. Il y a une bibliothèque. Je vous montre la bibliothèque ici de Média. Et sur Internet, comme tout, l'accès à des plateformes, il y a comme des ouvrages gratuitement. Voilà, تلقاو des cours اللي هما ولا des حتى تلقاو des exercices avec correction. معناتها راهو il faut pas معناتها juste معناتها لنا تاخذوا les exercices qu'on va traiter lors des séances de tutorat ou regroupement, mais تحاولوا ديما à part اللي باش نشوفوه لنا في les séances, تحاولوا نتوما زاده تعملوا هكا quelques recherches وحتى pour découvrir un peu معناتها ce domaine. خاطر تجم بالحق يعاونكم برشا في الخدمه وحتى في لافي معناتها d'une manière générale. Voilà, donc هذا بالنسبه le plan du cours. Déjà كما قلت لكم le chapitre 1 موجود sur سامحوني. Voilà, donc déjà le chapitre 1 j'ai déposé sur la plateforme. On va voir donc le chapitre 1 اللي هو l'introduction générale à la recherche opérationnelle. باش نحكيو أكثر على مثلا le principe de la recherche et l'utilisation de la recherche opérationnelle. Donc comme j'ai indiqué au départ, la recherche opérationnelle elle est développée durant la Deuxième Guerre mondiale et ce dans le cadre des recherches menées par les Alliés, les Américains et les Britanniques afin d'optimiser les opérations militaires. Donc, quelle vocation plutôt militaire, on utilise la recherche opérationnelle au niveau des entreprises et au niveau de l'optimisation des opérations d'organisation ou de production, donc l'entreprise. Bien sûr, là, le succès de la recherche opérationnelle lié à l'utilisation des logiciels ou des programmes informatiques, surtout في le gain du temps, de résolution, ainsi de suite. D'accord? À partir de cette date, وقت بعد الguerre mondiale, ولات واخدة succès كبير la recherche opérationnelle. Elle a connu donc un succès considérable dans différents domaines. Dans pratiquement les différents domaines. On trouve la recherche opérationnelle, le domaine mécanique, le domaine de maintenance, le domaine de marketing, partout. On utilise la recherche opérationnelle. La définition de la recherche n'a pas plusieurs définitions. La définition de Paul Robert, la recherche opérationnelle, il y a l'ensemble des recherches. Donc, il y a l'ensemble des recherches qui permettent de déterminer les résultats les plus favorables. Donc, on cherche le résultat le plus favorable qu'il est possible d'atteindre et les méthodes d'y parvenir en termes d'organisation, programme, des plans, répartition des moyens ou les méthodes d'exploitation. On cherche donc les résultats les plus favorables. Lorsqu'on dit les résultats les plus favorables, on cherche la solution optimale. Il y a d'autres définitions de la recherche opérationnelle. Par exemple, la définition de Robert Faure, donc l'un des fondateurs de la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle est l'ensemble des méthodes et des techniques rationnelles d'analyse et de synthèse des phénomènes d'organisation. Il y a un ensemble de techniques ou de méthodes rationnelles. Le plus important, il y a une certaine logique, il y a une rationalité. Et bien sûr, pour prendre les meilleures décisions. Donc, la recherche opérationnelle se présente comme étant l'ensemble des méthodes, des modèles scientifiques qu'on peut mettre en œuvre pour des éventuelles prises de décision. Donc, cette discipline a connu un développement rapide après la guerre mondiale, surtout après donc l'industrialisation, grâce au développement informatique, mathématique et l'abondance des capitaux.
En fait, là, on va dire le schéma de la recherche opérationnelle, la recherche opérationnelle, elle va combiner, voilà, il y a quel carrefour entre plusieurs disciplines. On a à la fois le domaine mathématique ou statistique, on a le domaine économique ou le domaine mathématique. Donc, là, on a un dosage pour prendre la meilleure décision. On a un dosage entre ces disciplines. Donc, on va trouver les à l'échelle économique. Économique pour simple raison, nous sortons d'une situation, des problématiques réelles de l'entreprise, problématiques économiques au niveau de l'entreprise, voilà, au niveau macroéconomique, et on va essayer de résoudre ces problématiques. وفي الاخر فين باش نوصلوا احنا باش نعملوا بعد ما نلقاو les résultats, on va analyser les résultats باش نعملوا des analyses de sensibilité, des analyses باش نشوفوا quel est l'impact. Par exemple, si on change un paramètre, شو l'impact à la solution économiquement نحكي. واضح معناتها par exemple في l'entreprise انا نقول عندي un espace de stockage تاع 200 متر كاري. Supposons احنا نبدلوه l'espace de stockage ما عادش 200 متر كاري باش يولي 300 متر كاري. شو l'impact؟ واضح كان نزيدوا une machine في la chaîne de production باش نزيدوا un poste de travail. Quel est l'impact sur donc l'entreprise? Donc là, on va faire des analyses économiques. La partie liée à économie, موجودة. Partie de gestion et d'économie. D'accord? Le volet, bien sûr, mathématique. Il y a le volet mathématique. Alors, on a un problème et on va l'écrire mathématiquement. Lié à la formulation ou la modélisation. On va écrire des modèles mathématiques. Ou des méthodes mathématiques d'optimisation et des méthodes statistiques. Et bien sûr, l'aspect informatique. Alors, des modèles mathématiques qui sont très compliqués, on va faire appel à des programmes ou des algorithmes informatiques. Donc, on va traiter, voilà, on va résoudre le problème par des programmes informatiques. Donc, voilà, la recherche est un mélange entre plusieurs disciplines. C'est clair ou non? ماش واضحة الإيديا؟ واضحة مسيو. باهي كان عندكم الريزوليسيون لازمهم يكونوا ثلاثة ولا ينجم يكون ايكونوميك غير انفورماتيك وماتيماتيك ولا العكس ولا لا نجموا نخدموا راهو ريزوليسيون بيغمون ماتيماتيك نخدموها بيغمون ماتيماتيك نجموا مي في الاخر انت في سور لو بلان براتيك باش تلقى روحك تستعمل دي الجوريثم دي لوجيسيال مي معناتها نعطيكم اكزومبل توما باش نشوفوا معناتها دي ميثود دو ريزوليسيون اللي هما فيهم لاسبي ماتيماتيك داكوغ مي من بعد وقت انت تنجم تريت هكا دي بروبليم سامبل مي لي بروبليم وقت يبدا كومبليكي باش on va faire appel à des algorithmes معناتها لنا ريتو الانفورماتيك هو جاي معناتها pour résoudre la complexité des modèles mathématiques ما تنجمش انت تخدم مانيويلمون خاطر في الماتيماتيك نجمو نحلو graphiquement par des équations par des inéquations نجمو par des matrices مثال اللي يقراو في لي بريباراتوار في سيكل انجينيور وقت يعملوا الريزوليسيون دان بروغرام دو ريشيرش اوبيراسيونيل يخدموا بلي ماتريس يعملوا ريزوليسيون كلها بلي ماتريس ويلقاو لا سوليسيون اوبتيمال كيما نجموا نخدموا دوطخ ابروش كيما نجموا زاد بالبروغرام انفورماتيك معناتها جوست نكتبوا الالغوريثم كونفينابلمون ونلقاو السوليسيون اوبتيمال هذا شنو نعرف واضح ولا لا؟ اوكي واضح مسي السوليسيون فافورابل على شنو مبنيين ما فهمتش السؤال شنو معناتها قلت في النقطة اللي قبل هذه أنا نعمل دي ميثود باش نتحصلوا على السوليسيون فافورابل
par rapport à quoi معناها سوليسيون معناها عندها علاقة بالفينانس ولا في أي دومين، في أي دومين، لا لا ما قلتش فينانس، يجب يكون في الدومين معناتها تاخذ معناتها أنت تحكي معناتها بارابور معناتها السوليسيون اوبتيمال كي فا ريزودر كيل بروبليم. يجب يكون بروبليم دو فينانس، يجب يكون بروبليم دو ماركتينغ، يجب يكون بروبليم دو برودكسيون، يجب يكون بروبليم ريزو انفورماتيك، يجب يكون بروبليم دي شين دو برودكسيون. معناتها l'utilisation لنا dans plusieurs domaines là ماهيش limitée على des disciplines bien déterminées. سي لوبتوميزاسيون ديبون من لوبجيكتيف اللي انت تحب توصل له، مش Voilà, هكا؟ voilà, حسب l'objectif اللي حاطينه احنا وحسب البروبليم qu'on va résoudre. معناتها شنو البروبليم انت وشنو l'objectif ومن بعد نشوف نحكيو على solution optimale. اوكي واضح. En fait احنا لنا حتى اليوم باش نشوفوا هكا دي اكزامبل في بليزيور ديسيبلين. باش ناخذوا اكزامبل تاع بروبليم دو ميلانج. عندك دي ميتو باش تعمل ميلانج. باش ناخذوا اكزامبل دو برودكسيون. نجموا ناخذوا اكزامبل حتى في الاغريكولتور، نستعملوا ياسر في الاغريكولتور دونك لا ريشيرش اوبيراسيونيل. دونك عندك حاجه فيها اوبتيميزي وفما لاسبي كوانتيتاتيف، on peut utiliser la recherche opérationnelle. Mais, voilà, donc on a parlé de la recherche comme une discipline qui fait appel à plusieurs domaines, qui m'a l'économie ou l'informatique ou mathématiques. On va voir la méthodologie de la recherche opérationnelle. Méthodologie, la démarche qu'on va suivre au niveau de la recherche opérationnelle. Donc, on va faire recours à la modélisation mathématique pour résoudre un problème de gestion. Cette approche est basée généralement sur les étapes suivantes. Quelles sont les étapes qu'on va suivre? أول حاجة هي l'analyse qualitative du problème réel. باش نخرجوا احنا من problème, on doit l'analyser qualitativement. معناتها كيما نتوما تدخلوا entreprise, دخلتوا un atelier, في l'atelier فما une situation bien déterminée. Il faut l'analyser. شو معناتها؟ Comment on va l'analyser? معناتها لازم تعرف قداش فما من بوست دو ترافاي، قداش فما الكادونس، قداش من اوفريي، قداش من اوبيراتور، قداش فما باغ اكزومبل ديستانس انتر لي بوست انسي دي سويت. مش نورمالمون كي نقولوا قداش معناتها نحكوا على كونتيتاتيف مش كاليتاتيف. كونتيتاتيف كي نحكيو معناتها امور ستاتستيك وقداش عندنا وكل شيء نورمالمون كونتيتاتيف ولا العكس. اي صحيح كونتيتاتيف. هذاك شو قلت انا الريشيرش اوبيراسيونيل باش نخدموا على دي زيليمون اللي هما في الاسبي كونتيتاتيف عندهم. مسي هو في البيتيتا انت كاتب اناليز كاليتاتيف. ليه اي لا فهمك. معناتها لنا نحكي انا اون فا اناليز كاليتاتيف دو بروبليم. مش معناتها اناليز كاليتاتيف معناتها لنا اون فا اسيي معناتها دو ديكرير معناتها الفورمولاسيون بعدها باش تجي هي لاسبي كوانتيتاتيف. مي لنا اون فا ديكرير لو بروبليم. معناتها لو بروبليم كيما قلت لكم وقتها انت عندك une situation bien déterminée, on va l'analyser. C'est vrai, bon, peut-être j'ai mal utilisé les termes. On va analyser qualitativement. Nous cherchons une situation. Une situation. On va décrire. Il s'agit d'un problème, par exemple, de temps d'attente. Mais le problème de temps d'attente, on va identifier les éléments les humains intervenants. Je trouve là des éléments tels, les humains interviennent au niveau de ce problème. Maintenant, on va faire une description réelle du problème. Je trouve, bien sûr, l'objectif qu'on va atteindre à travers cette situation, qu'est-ce qu'on cherche? Et bien sûr, donc, vous allez définir les relations entre tous les facteurs.
باش تقولوا راه par exemple les facteurs اللي هما intervenants عندنا le premier facteur, deuxième facteur, troisième facteur ou sont les relations entre les facteurs. Maintenant باش نعملوا une description تنقولوا analyse qualitative. معناتها نقصد انا لنا راهو c'est une description de la situation réelle. باش تعمل لها une description. سي حسب ما فهمت معناتها اون فا diagnostiquer. Voilà, يعطيك الصحة. السيتياسيون مثلا نعمل سوبربوزيسيون على خدمتي مثلا في المطار. اليوم كوميتي فال معناتها اون دياغنوستيك البريباراسيون نتاع السيزون جايه نتاع الديبار ولا لاريفي نتاع لي باساجي. قعدنا نحللوا شنو يلزمنا نحضروا لي بوين داكسي لي فيل داتونت نتاع لي توريست كيف يلزم اقل وقت يوقفوا في الفوي في الانريجسترومون اقل وقت يقعدوا في الفوي شنو يلزمنا نحضروا لي زوبيراتور لي زانترفينون في المطار كلهم يلزمهم كل واحد يلسي بريبار كل واحد يحضر نتاعو. هذا يدخل في كاليتي في المردوديه نتاع الخدمات المقدمه للسائح وقت اللي يجي وقت اللي يخرج. Voilà. هذا هو يزول. هذا هو شنو هو وقت نقولوا احنا on va analyser un problème معناتها جوست لنا معناتها on va faire un diagnostic هكا تسكاني situation ولا معناتها situation bien déterminée on va la scanner. شو معناتها on va la scanner نحاولوا نطلعوا فيها شنو les éléments intervenants الكل les paramètres اللي هما qui interviennent وفين نحبوا نوصلوا احنا l'objectif بتاعنا. Bien sûr, là, في l'analyse, نحاولوا ما ننساوش حتى facteur ولا حتى un paramètre. D'accord? علاش؟ خاطر في الدوزيام étape, on va formuler mathématiquement. هو c'est vrai بكري انا خاطر انا قلت لكم قداش عندنا نقصد لنا راهو قداش عندنا مش معناتها فما ندخلوا في الاسبي كوانتيتاتيف مي كيما تو قال زميلكم قال انا عندي سيتوياسيون لازمني نعرف انا قداش عندي من اوبيراتور معناتها مش معناتها دخلت انا في الاسبي كوانتيتاتيف عملت اناليز كوانتيتاتيف لا جوست عرفت شكونهم لي انترفونون شكونهم لي زاكتور شكونهم لي بارتي برونونت معناتها يبداو واضحين بالنسبه لي une fois qu'ils sont clairs تو نخدموا في البارتي ندخلوا في الاناليز كوانتيتاتيف اللي هي on va formuler mathématiquement معناتها لو تيرم صحيح لنا انا قلت كاليتاتيف مي في ان سونس هو دو ديسكريبسيون ان سونس تاع دياغنوستيك ان سونس تاع باش نعملوا هكا une description détaillée. D'accord? Mais une fois qu'on a fait l'analyse du problème réel, on a la partie qui est la plus importante, qui est la formulation mathématique. Je m'attends à la formulation mathématique. Maintenant, on va écrire un modèle. Et je me connais le modèle mathématique. Nous avons fait la programmation linéaire. Et je me connais la programmation non linéaire, la programmation dynamique, la file d'attente. Enfin, il y a plusieurs façons d'écrire un modèle mathématique. في الموديل شنو باش نلقاو في الموديل ديما نلقاو عندنا لي فاريابل شكونهم لي فاريابل لي بلو بيرتينونت شكونهم لنا لي كونترانت اللي عندنا العوائق الكل داكوغ عندك دوموند دو مارشي عندك قداش من اوبيراتور دونك لنا يتحطوا لي كونترانت قدامنا الكل اي بيان سور فما حاجه مهمه هو لوبجيكتيف اللي نخدموا عليه شنو لوبجيكتيف معناتها فما لي فاريابل l'objectif qu'on va atteindre et les contraintes. D'accord? Par exemple, l'objectif ou la satisfaction par les touristes. La satisfaction des touristes. Mais, l'objectif, il y a des contraintes qu'il faut donc respecter. Bien. Donc, on a premièrement كما تشوفوا لنا première étape donc l'analyse deuxième étape فما la modélisation نقولوا formulation ولا modélisation خاطر باش نكتبوا موديل mathématique donc لنا normalement on aura un modèle فما modèle خرجنا من donc modèle donc voilà on a un modèle mathématique. Bas le modèle, donc là, on va passer à la résolution. On va résoudre ce modèle. Bien sûr, là, pour la résolution, on va faire appel à des techniques mathématiques appropriées. Et avec les techniques appropriées, nous allons faire la résolution des programmes informatiques ou des algorithmes, plus des algorithmes. D'accord?
L'objectif là, de la résolution, c'est de trouver la solution optimale. Donc, l'objectif, c'est de trouver la meilleure solution, la solution optimale. Une fois qu'on a la solution optimale, donc là, l'output, c'est la solution optimale. Bien sûr, quand on a la solution, la solution, on va l'appliquer, on va vérifier et on va valider. D'accord? Dans certains cas, la solution théorique proposée est irréalisable. Maintenant, on va une vérification de la solution optimale, je vais être irréalisable, mais c'est logique. Donc là, il faut revoir le modèle. Certainement, on sait une forme variable, ou la forme contrainte, ou l'objectif est mal défini. Donc, il faut revoir le modèle. Si bien sûr cette solution est applicable, on va appliquer. Maintenant, donc, il faut toujours vérifier la solution optimale. Donc, il m'a dit que le schéma a une situation réelle, on a l'analyse de l'analyse. Le modèle mathématique, le modèle mathématique, on a la résolution. Et la résolution, bien sûr, on va vérifier la situation réelle. D'accord? Donc, il y a la démarche de la recherche opérationnelle. On a pratiquement 4 étapes, quelle que soit la technique qu'on va utiliser. D'accord? Donc, avant de nous le problème, modélisation, résolution et vérification de la solution optimale. D'accord? J'ai des questions à propos du principe général de la recherche. Je suppose la partie introductive. Hein. Oui, monsieur. Oui. En tout cas, il y a une chose qui est واضحة, mais c'est à tout moment, ou حتى غدوة, مش غدوة la semaine prochaine. كان هكا زدت وقريت شوية على الريشيرش وعملت هكا quelques recherches. Bien sûr, vous pouvez intervenir à tout moment. Mais on passe donc comme j'ai dit là, au niveau de la recherche, le plan, on va faire la recherche opérationnelle, faire plusieurs techniques, faire une variété de techniques. On va traiter une technique liée à la programmation linéaire. Donc, on va se focaliser là sur la programmation linéaire comme technique de recherche opérationnelle. Donc, là, on va voir le principe de la programmation linéaire et l'utilisation de la programmation linéaire. Mais, donc, déjà, j'ai expliqué c'est quoi la programmation linéaire. Quand la programmation, comme le nom indique, l'aspect linéaire. Je m'attends l'aspect linéaire, je l'écriture linéaire. وقت نقول l'écriture linéaire, معروفة l'écriture linéaire اللي هي باش تكون de type linéaire A1 x1 A2 x2 A3 x3. D'accord? Donc la programmation linéaire, c'est un outil simple alors, pour la modélisation des problèmes de décision. Déjà, les problèmes de programmation linéaire sont généralement liés à des problèmes d'allocation optimale des ressources. Quand on parle de programmation linéaire, le terme programmation, je m'attends à programmation, on va faire une allocation. J'ai tout là, on deux termes, programmation et linéaire. Le terme programmation, c'est-à-dire planification ou la allocation. D'accord? On va faire la planification des ressources. Lorsqu'on parle de planification des ressources, comment on va exploiter les ressources de manière efficace. Donc, on va allocation efficace des ressources, de la meilleure façon possible. Bien sûr, ici, afin d'atteindre un objectif. L'objectif est généralement, soit on va le maximiser, ou on va le minimiser. L'objectif principal est l'optimisation. Pour l'optimisation, soit on va maximiser ou minimiser un objectif. D'accord?
Donc, l'optimisation d'un critère de performance. Donc, par exemple, comme objectif, on cherche à maximiser le profit. On a un profit, on cherche à le maximiser. Voilà, par exemple, la minimisation des coûts. Là où j'aurai la minimisation des coûts. يجب يكون coût de production, coût de transport, coût de stockage. D'accord? Donc, généralement, en fait, les entreprises, on cherche de maximiser des critères qui mènent le profit, ou le chiffre d'affaires, ou les ventes, ou à minimiser d'autres critères. Surtout, ici, il ne faut pas oublier qu'on dispose des ressources limitées. Dis-moi, les ressources, ce sont des ressources limitées. Hein. Soit la matière grise personnelle, un nombre bien déterminé, des postes de travail, les machines, un nombre bien déterminé, les ressources ne sont pas illimitées, hein. Les ressources sont limitées. C'est pour cette raison que la programmation linéaire a vu son champ d'application s'élargir sur tous les domaines de gestion et que de nombreuses entreprises utilisent la programmation linéaire pour résoudre les problèmes de planification. D'accord? Donc, des questions pour la programmation avant de voir le principe de la programmation ou la composition d'un programme linéaire. Pour résumer, la programmation linéaire, une fois on a utilisation des ressources ou l'allocation efficace des ressources, c'est la programmation linéaire. نعطيكم des exemples rapides. L'exemple, on a plusieurs postes ou on a plusieurs ouvriers. On a une affectation بين l'ouvrier ou le poste de travail. كل ouvrier باش نشوفوا فما poste وكيفاش نعملوا répartition. Donc, nous avons la recherche opérationnelle, la programmation linéaire. Nous un autre exemple. Nous avons les emplois du temps. في établissement. نلقاو في les emplois شو عندنا des ressources اللي هما شنو les salles, les labos. عندنا les enseignants زاد يتسموا des ressources. Mais les ressources كلهم تعرفوا انتم sont des ressources limitées. خاطر كل enseignant عنده volume horaire, كل salle a une capacité, كل labo a une capacité في le nombre de PC ainsi de suite. وعندنا مشكلة أخرى des étudiants. Donc, il s'agit d'un problème de programmation linéaire, de recherche opérationnelle, et on peut le résoudre par la programmation linéaire. C'est un problème d'affectation des ressources. Qui fait qu'on les étudiants, l'enseignant, ou l'enseignant, les étudiants, dans une salle bien déterminée, d'accord? Donc, il s'agit ici d'un problème qu'on peut résoudre par la recherche opérationnelle et particulièrement par la programmation linéaire. Voilà. Donc, une fois en gestion des ressources, on utilise la programmation linéaire. Bon, la méthodologie, pratiquement, la méthodologie, l'autre partie chapitre, mais la méthodologie appliquée dans la programmation linéaire. Identification du problème, il est solvable par la programmation linéaire, les économies, gestion des ressources, allocation des ressources, la modélisation mathématique, on va écrire le programme linéaire mathématiquement, on va passer à la résolution, on va utiliser la solution pour vérifier sa faisabilité, on va vérifier la validité de la solution. Pratiquement la même démarche, on a un problème, il faut le décrire, il faut l'écrire mathématiquement, la formulation, la résolution, on a une solution optimale, l'utilisation d'une solution optimale. D'accord?
فماش دي كيسيون؟ بي سي بون معناتها جو سوبوز انه مادام ما زدتني حتى ريمارك واضح كل شيء. بي on passe maintenant à la partie اللي هي تو باش ندخلوا في الاسبي هكا تكنيك. دونك لنا بالحق معناتها لنا باش نوليو نشوفوا شنو كيفاش نكتبوا بروغرام لينيير وندخلوا في الديتاي تكنيك. داكوغ خاطر حتى تو قاعدين نحكيو دون مانيير جينيرال وحكينا شويه على البرانسيب et la logique de la recherche opérationnelle. Donc on va entamer maintenant une nouvelle partie اللي هما notre choix est de technicité, c'est-à-dire comment on va écrire un problème sous forme d'un modèle mathématique. D'accord? Donc, l'objectif d'un chapitre là, c'est la formulation et la modélisation. Le chapitre suivant, chapitre 3, la résolution. D'accord? Donc, nous allons au moins voir la partie programmation linéaire, qui fait un programme linéaire. En fait, un programme linéaire qu'on va noter par PL, d'une manière générale, programme linéaire, PL. Un programme linéaire est composé par 3 éléments. Je te dis 3 éléments. Il y a les 3 éléments. On a les variables de décision, les variables du problème, les variables de décision qu'on va noter par VD, variable de décision. On a l'objectif, on va définir l'objectif. Qui m'a dit comme l'objectif, je me connais maximisation ou la minimisation. Et 3e élément qu'on trouve dans un programme linéaire, il y a les contraintes. Voilà. Bien, on commence par variable de décision. Je m'arrête à variable de décision. En fait, les variables de décision sont les variables du problème. Maintenant, sur quelle variable on va travailler? Donc, les variables de décision sont des variables pour lesquelles on doit décider de leur niveau, tel que le niveau de produit à fabriquer par l'entreprise. Maintenant, par exemple, on a le problème de production. Les variables, les quantités à produire. C'est très simple. Quand on a le problème de transport, les variables, la quantité à transporter. Quand on a le problème de stockage, on a la quantité à stocker. واضح ولا؟ C'est bon? C'est bon, monsieur, oui. Mais, donc, ces variables peuvent prendre n'importe quelle valeur, positive ou nulle. Les caractéristiques des variables de décision dans le programme linéaire. C'est une condition obligatoire. Il faut que les variables, pour résoudre un programme linéaire, des variables positives et des conditions fondamentales. Les variables sont toujours positives. Cette condition de non-négativité est obligatoire. D'accord? Maintenant, là, nous avons la résolution d'un programme linéaire si et seulement si les variables sont positives. Généralement, on a des variables. Sont les variables? Soit des variables qui m'ont quantité à produire, quantité à stocker, positif. Mais les variables, il y a 3 types de variables positives. Et je me connais les variables. Des variables réelles appartenant à R+. Des décimales, des valeurs réelles, positives. Je me une valeur X égale à, par exemple, 30,5. Je me égale à 32, 40, 1, 0, 1,5, 2. Donc, nous avons la valeur réelle, positive.
Enfin, un deuxième type de problème où les variables ne peuvent être que des valeurs entières. Je m'attends des valeurs entières, appartenant à n. Je connais de type valeur entière 0, 1, 2, 3, 4. Donc là, toute une partie, c'est une partie à part, c'est la programmation linéaire en nombre entier. Et des techniques à part. Alors, la programmation linéaire, les réels, R+. Mais toute une autre technique liée à la programmation linéaire en nombre entier. Des algorithmes et des méthodes pour résoudre des programmes linéaires en nombre entier. Ma solution optimale, c'est un nombre entier. 5 ou 6. Je ne 5 et demi. Allez, je vais des problèmes. La solution, c'est un nombre entier. Par exemple, il y a un nombre de bicyclettes ou de trottinettes à fabriquer. Il y a un nombre de trottinettes à fabriquer 10,5 ou 15,5 ou 15,25. Il y a un nombre entier. Il faut avoir une solution entière. Donc, là, on a des techniques très spécifiques qui sont en nombre entier. Et là, on a les modèles, mais juste quelques différences. Il y a des algorithmes qu'on utilise pour trouver la solution optimale en nombre entier. Troisième cas, donc, je le réel ou l'entier. Il y a un troisième cas, il y a un nombre binaire, des problèmes de nombre en nombre binaire. حكينا شويه بكري في اللوجيك فلو وقت قلنا 0 1 الكورون فور ولا معناتها الكورون سامحوني فما كورون ولا ما فماش كورون داكور باغ اكزومبل لا ليني اللي هي تكون ليني اكتيف ولا ماهيش اكتيف داكور دونك لنا نستعملوا ريزوليوشن en nombre binaire اللي هما 0 1. Donc, il y a des algorithmes et des techniques spécifiques pour les nombres binaires. Nous avons bien dans le domaine électrique, nous avons dans les problèmes dans les réseaux, les problèmes de gestion de projet, nous avons bien des nombres binaires. D'accord? En fait, là, dans le chapitre de la modélisation, les cas, nous les calculs réels ou le nombre entier. Quelle est la différence? Pour résolution, nous n'avons pas les mêmes algorithmes. Maintenant, nous avons la méthode simplex. Nous avons la méthode de séparation unique ou la méthode branch and bound. Le nombre entier. Nous avons d'autres méthodes, des algorithmes pour le nombre binaire. Donc, nous avons la résolution pour la partie réelle. Mais une fois que vous avez maîtrisé cette partie, les parties, d'accord? Donc là, oui. بربي في البارتي ريال نجم نابليك لي بروبليم اللي فيهم معناها بارتي اونتيير برك ولا بارتي بينير في الريزوليوشن لازمك معناتها تنجم تكتب الموديل مي في الريزوليوشن لازمك تستعمل ان الغوريثم de programmation linéaire en nombre entier ou la binaire. معناها كي نجي نختار البروبليم نتاعي اذا باش يكون مثال الريزولوسيون نتاعي باش تكون على نومبر اونتيير انا طول نمشي معناها من غير ما ندخل في الريال جمله. اي فوالا ما تنجمش تستعمل الالغوريثم تاع اللي يحل النومبر ريال معناتها لي فالور ريال. خاطر هو ديجا الريال ما يعطيني هو لي معناها لي زونتي نورمالمون. لا يجم اي فوالا معناتها احنا ريت لنا وقت نعمل ريزوليوشن الميثود هذه اللي باش نستعملها دو ريزوليوشن في لي فالور ريال تنجم تلقى فالور كوم ريزولتا تلقى 2 3 4 معناتها دي فالور اونتيير سي بوسيبل. مي كان انت باغ اكزومبل السوليوشن لقيتها معناتها انت ميكيلا لقيت السوليوشن اوبتيمال بتاعك لقيتها باغ اكزومبل 3 et demi وانت تحشك سوليوشن يا 3 يا 4 تعرف ما هي سوليوشن اوبتيمال. Dans ce cas, on utilise un algorithme pour le nombre entier. واضح. معناها حتى واني نخدم معناها على نقولوا احنا لي فاريابل نتاعي هما دي زونتيير ونخدم بهم في الكا على الريال معناها على
السوليسيون الاولى نخدم بالسوليسيون الاولى معناها ينجم يخرج لي ريزلتا ريال مش يعطيك الصحه. اي فما اي فوالا معناتها ريت لنا بالنسبه للالغوريثم اللي هما بالنسبه لي فالور ريال تنجم تلقى كوم سوليسيون اون فالور ريال تنجم تكون اونتيير كيما تنجم تكون ريال مي كان انت تسحقها من الاول فالور اونتيير تستعمل ديريكتومون الالغوريثم والنومبر اونتيير وانت مرتاح. علاش تقعد تستعمل في فهمتك مسيو ديجا فما اون نوت دو بات باج هنا هاكا نوت باش تلقاو لنا دي زيكزامبل دو بروبليم où les unités sont non divisibles كيما نقولوا في البروبليم d'automobile في les postes de télévision نحبوا نصنعوا par exemple des postes des écrans par exemple ولا donc لنا par contre البينير تكون لنا عندنا par exemple اللي هي 0 1 اللي هما vrai faux اللي هما problème d'affectation de personnel ولا problème في الدومين électrique. بون تو نزيدو نحكيو معناتها في لي زالغوريثم هذا دونك في الشابيتر سويفون الشابيتر اللي هو ريزوليوشن دان بروغرام لينيير. بي دونك نرجع شو قلنا لنا premièrement عندنا الفاريابل il faut définir la variable عندنا الفاريابل de décision اللي هي باش تكون xj d'accord variable x doit être قلنا positif اول حاجه. deuxièmement dans un programme linéaire on doit définir l'objectif. L'objectif, généralement, à maximiser ou minimiser. D'accord? N'arrive à la mono-objectif, un seul objectif. Hein? D'accord? Donc, il peut être une maximisation ou minimisation. Exemple, là, maximisation du profit global, minimisation du coût de transport, maximisation du chiffre d'affaires. On a les achats, on a minimisation des achats, ainsi de suite. D'accord? Donc, l'objectif général, on l'écrit de cette forme. On a max ou min, un critère bien déterminé. Donc, le critère, on va l'écrire comme suit. Z égale, donc on a max ou min, donc max ou min z. L'objectif, on va l'écrire sous cette forme. Je te donne le format linéaire de type C1, X1, C2, X2, 3 points, CN, Xn. Comme exemple, l'exemple. Trailou comme 3 produits. Produit P1, le produit P2 et le produit P3. Bien sûr, كل produit يستعمل des ressources, يستعمل matières premières, يستعمل machines, يستعمل un espace de stockage, ainsi de suite. Si par exemple, à partir des informations reçues, mes services, comptabilité ou la finance, le produit P1, le profit, voilà, le bénéfice unitaire, chaque unité commercialisée ou elle a vendue sur le marché, elle nous rapporte un bénéfice de 3 dinars. Le produit P1, chaque unité, mais le produit P2 nous rapporte par exemple un profit de 5 dinars. Ou le produit P3, par exemple, on a 6 dinars. On a 3 produits, quel produit j'ai un tel bénéfice. On va l'objectif général de l'entreprise. Quel est l'objectif puisqu'on parle du bénéfice, on cherche à maximiser le profit global. Qu'est-ce que je dis le profit global dans le cas? Je sais quoi le profit? Tout d'abord, on a un profit global qu'on a à maximiser. On va maximiser le profit. Il est où le profit? Z. Donc là, on a le profit global. Qu'est-ce que le profit global?
شو باش يكون 3P1 plus 5P2 plus 6P3. عندنا نعرفوا احنا chaque unité nous rapporte 3 dinars. Chaque unité nous rapporte 3 dinars. Si par exemple on va produire une quantité de P1 qu'on va noter par X1 et pour P2 une quantité X2. اللي احنا مازلنا ما نعرفوش قداش باش تكون الكونتيتي هذه وكونتيتي دو P3 X3. Donc le profit global كيفاش باش يكون le profit global 3x1 donc 3x1 voilà 5xd ou 6x3. voilà مسيو يلزم الفاريابل ديما نحطها اكس مش حاجه اخرى. لا نجم انا بون جي مي اكس ما تنجم تكون واي تنجم تكون دو تيب اكس ا اكس بي اكس سي تنجم تكون لا ما راهو شوف اي كاركتر حتى بعد في اللوجيسيال تنجم تسميها اكس 1 كيما تنجم تسميها بي 1 ما يقلقش سميتها بي 1 هي الكونتيتي دو بي 1 ولا تسميها كيما هي ليسونسيال في الالغوريثم بعد انت كان سميتها اكس 1 باش تكمل الخدمه كل بالاكس 1 كان سميتها باغ اكزومبل كونتيتي حطيتها كونتيتي نيميرو 1 ولا كونتيتي 1 دونك لنا باش تحط تخدم بالكونتيتي معناتها تو ديبون لنا شنو لابيلاسيون اللي خذيتها بور الفاريابل. واضح. ميرسي. Donc, comme vous voyez ici, l'objectif il est comment? De type linéaire. On a 3x1, 5x2, 6x3. Voilà. Mais, troisièmement, je vois un troisièmement. Les contraintes. المينيميزاسيون انت عملت الماكسيميزاسيون تو هكا ولا؟ عملنا ماكسيميزاسيون علاش خاطر نحكي انا على بينيفيس بروفي. اوكي. كان جاي باغ اكزومبل قلت لكم انا راهو البرودوي كو دو ستوكاج باغ اكزومبل نحكي على كو دو ستوكاج يونيتير البرودوي هذا نحطوه في المغازان يتكلف علينا 3 دينار باغ اكزومبل نوليو نحكيو لنا على مينيميزاسيون دو كو دو ستوكاج. اوكي. Mais pour les contraintes, sur les contraintes. Les contraintes sont généralement des inégalités linéaires écrites en fonction des variables de décision et le domaine des solutions possibles est défini par un ensemble de contraintes. Donc les contraintes, à la contrainte, ce sont des limites. Et les sous forme des inégalités. Donc on a des limites au niveau du problème. Par exemple, quand on a les produits, نعطيكم exemple, شوفوا معايا تخيلوا انه chaque produit لازم un temps d'assemblage. B. Par exemple, le produit P1, il lui faut 1 heure d'assemblage. 1 heure. Le produit, donc là on a l'assemblage. Le produit P2, il lui faut demi-heure, voilà, 1 heure et demie d'assemblage. Et le produit P3, il lui faut 2 heures d'assemblage. Et dans l'entreprise, le temps d'assemblage, on a un temps illimité. On a par exemple 2 opérateurs qui font l'assemblage. Les 2 opérateurs, كل opérateur يخدم لك 8 سوايع في النهار. Donc, قداش عندنا temps d'assemblage journalier 6 مثال. عندنا 16 heures. Donc, في الكا هذا عندنا une contrainte اللي هي شنو الكونترانت؟ الكونترانت d'assemblage, on ne peut pas dépasser 16 heures d'assemblage. Mais comment on va traduire cette contrainte sous forme mathématique? كيفاش باش نكتبها sous forme mathématique؟ شوف شنو نقولوا لنا
il faut que le nombre d'heures, d'accord, nombre d'heures d'assemblage ne dépasse inférieur pas, égal à 16. voilà, je suis inférieur ou égal à 16. Ben, logique, on ne peut pas dépasser. Maintenant, un nombre inférieur à 16, inférieur ou égal à 16. B, une fois qu'on a mis cette relation, nombre d'heures d'assemblage, on va voir par produit. Le produit P1, pas de une heure d'assemblage. معناتها كان باش نصنعوا 2 pièces لازمنا 2 heures 3 pièces 3 heures 4 pièces 4 heures. Donc d'une manière générale on va produire x1 شو باش تكون عندنا x1 fois 1. Donc نحكيو لنا en nombre d'heures. بالنسبه ل P2 قداش لازمنا عندنا une quantité x2 وكل بيسه قداش تاخذ لنا وقت 1 heure et demie. Donc, réellement, le nombre d'heures qu'on a besoin pour P2, 1,5 x2. Voilà. Et pour le produit P3, il nous faut 2 heures par article. Maintenant, si on va produire 5 pièces, le P3, les hommes ont 10 heures. Donc là, d'une manière générale, je connais le nombre d'heures nécessaires. 2x3. 2x3. Et bien sûr, cette expression doit être sous forme d'inégalité. Je m'appelle d'inégalité inférieure ou égale à 6. C'est l'expression de la contrainte liée d'assemblage. Alors, bien sûr, dans l'entreprise, on a l'assemblage. On a l'assemblage, le stockage, la vérification, le contrôle qualité. Donc, on a plusieurs contraintes. Donc, il faut identifier les contraintes. En bas, il faut traduire ces contraintes sous forme mathématique. Donc, comme je vous dis, les contraintes qui font sous forme d'inégalité, inférieure ou supérieure ou égale. Donc, là, les contraintes, généralement, ont disponibilité des ressources, demande dans le marché demande, la capacité de stockage. Il faut par exemple, on a une capacité de 100 mètres carrés. ونعرفوا احنا كل ارتيكل قداش ياكل الاسباس. D'accord? On a capacité de production dans les machines. On a les besoins en valeur nutritive. كما ساعات نجموا نعملوا بالبروغراماسيون لينيير نحلوا المشكل تاع الريجيم كيفاش معناتها نعرفوا احنا اون بيرسون تحب تعمل الريجيم في النهار لازمها تاكل كونتيتي بيان ديتيرميني من لي بروتين من الفير من لي فيتامين فما مينيموم لازمها تحترم هكا ولا فما ان مينيموم بيان ديتيرميني et en contrepartie وقت باش نعملوا الريجيم فما des aliments qu'on va consommer ماذا بينا نشريهم بقل par exemple l'objectif بتاعنا هو minimum de coût. Donc كيفاش نقصوا في الكود d'alimentation en tenant compte on respecte le minimum اللي هو في كل ما هو les nutriments les valeurs nutritives plutôt les calories ou le fer et ainsi de suite. Donc on peut modéliser ce système voilà le problème de l'alimentation au régime par un programme linéaire. Donc, les contraintes vont être sous cette forme, qui m'a dit forme linéaire et sous forme d'inégalité, inférieure, supérieure ou égale. Et bien sûr, là, on a des contraintes, plusieurs contraintes. On va noter les contraintes, le nombre des contraintes par n. On a les coefficients qui me chauffent 1 ou 0,5 ou 1,5 ou 2, on a les coefficients techniques. Et B, on a les coefficients de second membre qui marquent 16 heures. La capacité de l'assemblage. On a la disponibilité de la ressource. D'accord? Mais pour terminer, je vais vous des exemples de formulation mathématique. Nous allons, dans le temps qui est 5-10 minutes, nous allons un exemple
Oui, et demain, on va voir d'autres exemples. On a traité la collection de la série. D'accord? Mais au moins, on a un exemple. Tout le monde vous essayez pour demain, ça prend juste pour demain, pour la semaine prochaine, vous essayez de faire la série numéro 1. D'accord? Tant que je vous parle, les exemples de problèmes, où on peut utiliser la programmation linéaire. On a les problèmes de production, problèmes de stockage, problèmes d'alimentation, qui marquent tel que dans le régime, voilà, par exemple, dans le restaurant universitaire, ou à l'hôpital. On a في l'hôpital. ناخذ مثال l'hôpital تاع الصفر مهدية ولا أي سبيطار موجود. فما عندنا des patients اللي هما hospitalisés في les chambres. وعندنا مشكلة أخرى زادة des plats لازمنا نحضروه. Les plats لازمهم bien sûr فيهم une valeur nutritive bien déterminée. معناتها لازم تكون فيهم par exemple معناتها des protéines. Et bien sûr تعرفوا السوسي توما تاع restaurant universitaire ولا تاع hôpital. Donc لنا كيفاش il va minimiser le coût d'un plat. Donc on a objectif minimisation تاع le coût d'un plat. ومشكلة أخرى on doit respecter لازم البلا يكون زاد ريسبكتابل معناتها نحكيو en termes de valeur nutritive. فما les problèmes de sélection de médias في الماركتينغ, problèmes de mélange, نعملوا parfois des mélanges où il faut trouver la combinaison optimale, les problèmes de transport في logistique, في transport international ou في transport زاد حتى à l'intérieur de l'entreprise. فما le problème de choix d'investissement, je m'appelle finance, c'est le choix d'investissement ou pour prendre la meilleure décision d'investissement. Problème d'agriculteur, l'agriculture c'est un ensemble. Le chemin le plus court, la gestion de projet, l'industrie pétrolière et les problèmes dans le domaine de médecine. D'accord? On va traiter quelques cas dans ce chapitre et même dans le TD, on va voir quelques cas. Je trouve principalement des problèmes de production. Je trouve des problèmes, je pense, le mélange. Je vais donner exemple le mélange. Je vais donner exemple le TD, le transport. Je vais donner exemple agriculteur. Ou l'alimentation, voilà, ou alimentation. Je vais donner des problèmes variés. Je vais ou pour voir, pour prendre une idée sur plusieurs problèmes. ناخذ l'exemple juste rapidement باش تفهموا معناتها juste on va mettre en application ce qu'on a vu ou demain inchallah سامحوني مش demain la semaine prochaine on va compléter le reste وانتم تحاولوا تخدموا على الاقل le premier TD ميساج اعملوا حتى محاولة au moins هكا تاخذوا un exercice ou deux exercices vous essayez معناتها d'écrire le modèle mathématique. ناخذ l'exemple 1. L'entreprise Metalpack est spécialisée dans la fabrication et la vente de deux types de boîtes métalliques. Une boîte P1, qui va tchoufou lena, une boîte P1 ou une boîte P2. Donc, on a deux types, deux modèles de boîtes. Les boîtes de type A et les boîtes de type B. La fabrication des deux produits. Donc, là, on a écrit P1, P2, mais on a écrit A et B. Le modèle produit A et le modèle B. La fabrication des deux produits nécessite un certain nombre d'heures de machine et un certain nombre d'heures de main-d'œuvre, comme le montre le tableau suivant. C'est-à-dire que le produit A, il passe par deux étapes, par des heures machine, 2 heures, où il passe par donc main-d'œuvre, donc il lui faut 3 heures. Et le produit A nous rapporte comme profit 25 dinars. Mais le deuxième produit, il lui faut 2 heures machine, 1 heure de main-d'œuvre et un profit de 15 dinars. Disponibilité des ressources. Pour les heures machine, on a 240 heures disponibles, machine, et 140 heures de main-d'œuvre. Bon, la question elle est très claire. On a écrire le problème sous forme d'un modèle mathématique. Maintenant, on va formuler. Mais, قبل كل شيء, خلينا نبداو بالobjectif. شنو l'objectif بتاعنا لنا؟ كان نحبوا نكتبوا l'objectif. شو باش يكون l'objectif؟ مين هاش ام
بخمسة بالكل شيء heure de main-d'œuvre ou main-d'œuvre heure ça prend une heure machine ou main-d'œuvre qu'est-ce que ça représente contrainte des ressources اللي هما des contraintes معناتها عندنا première contrainte ou deuxième contrainte donc heure machine puisque femme a disponibilité je m'attends disponibilité maintenant on peut pas dépasser 240 heures et on peut pas dépasser معناتها لازم تكون nombre d'heures في الماشين اقل من 240 ساعه والnombre d'heures de main d'œuvre inférieur à 140 واضح ولا donc ici on parle de ressources لنا شو عندنا زاد profit donc l'objectif شو باش يكون l'objectif لنا Maximisation de profit ou minimisation de main-d'œuvre. bon علاش تقول minimisation de main d'œuvre en respectant les heures de main d'œuvre ou les heures machine En respectant, c'est voilà مش minimisation معناتها لنا l'objectif puisqu'on parle du profit donc on va maximiser le profit اللي هو شو le profit on va le noter par Z le profit unitaire 25 dinars pour P1 donc وقت ناخذ la quantité totale de P1 شو باش تكون 25 fois la quantité de P1 quantité bon ميساج نحط quantité لنا quantité de P1 ou la quantité de A d'accord B et pour le deuxième produit on a profit unitaire 15 dinars donc je te connais 15 fois la quantité de B 15 fois la quantité de B donc comme vous voyez ici on a combien de variables quel est le nombre de variables Deux. on a deux variables il y a quantité de A et quantité de B qu'on va définir comme suit. X1 est la quantité de A et X2 la quantité de B. Voilà. Donc là, on a les variables de décision. L'objectif, voilà l'objectif. Donc premièrement, variable de décision, X1 la quantité de A, X2 la quantité de 2. L'objectif, je vais choisir l'objectif. Deuxièmement, maximiser Z, 25x1 plus 15x2. Et à la fin, on doit écrire les contraintes. احنا شو قلنا الكونترانت الاولى heure machine قداش عندنا heure machine de 140 il faut pas dépasser de 140 donc نعرفوا le produit A قداش لازم le produit A 2 heures le produit B 2 heures donc je تكون 2x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 240 de la même manière pour le main d'œuvre قداش عندنا من ساعه main d'œuvre 140 donc شو باش نكتبوا لنا 3x1 plus x2 inférieur ou égal à 140. Monsieur, l'application numérique, فاش نجموا نعملوها نتاع les deux contraintes هذوما l'objectif Z maximisation Z. OK. احنا تو نخدموا كان modélisation, la formulation. في l'étape suivante, on va faire la résolution. لأن ما ماناش باش نحكيو على solution. Donc, pour résumer, شنو le programme linéaire تاعنا؟ عندنا max z x1 25x1 plus 15x2. Les contraintes, on a deux contraintes, 2x1 plus 2x2 inférieur à 240 et 3x1 plus x2 inférieur à 140. Et on a défini les variables qui matchent les variables de décision, x1 et x2. Bien sûr, la première étape, il y a la formulation. En bas, je vois comment on trouve x1 et x2, la solution optimale. Les valeurs de x1 et x2 qui maximisent le profit et respectent les heures machines et heures de main d'œuvre. واضح ولا؟ ماناش باش نقعدوا نعملوا تاتونمون نجربوا x1 و x2 زيد x1 ونقص x2 ولا زيد x2 ونقص x1 لنا on va utiliser une méthode de résolution comme directement la solution optimale.
Monsieur, je Bon, m'entends S/C هذيك. sous contrainte. Sous contrainte. Sous contrainte. OK. Donc, là, l'exemple هذا اللي خديناه, c'est un exemple راهو simple. علاش؟ على خاطر عندنا deux variables ou deux contraintes. Mais في الréalité, pour ça تدخل انتوما في l'entreprise ولا في l'unité de production, ما كومش باش تلقاو deux variables وتلقاو deux contraintes. باش تلقاو des variétés, عندكم plusieurs variables ou plusieurs contraintes. D'accord? Donc, تحاولوا انتوما ان شاء الله منها d'ici la semaine prochaine. فما d'autres exemples. خديت فما problème d'agriculteur. نشوفوهم مع بعضنا ان شاء الله الجمعه الجايه. وعندنا un autre problème اللي هو في الدومين دو ميديسين. وعندنا un autre problème زاد في الميلانج. هما دي زيكزامبل مثال تعاودوا تقراوهم تشوفوهم وتحاولوا تخدموا السيري si c'est possible. Et on va corriger, bien sûr, on va revoir tous les exercices et voilà les exemples du cours. D'accord? واضح ولا؟ واضح. نسيت شنو الفرق بين الكونترانت والسو كونترانت؟ لا ما هي نفسها راهو. معناتها انا وقت كتبت سو كونترانت شو معناتها سو كونترانت؟ معناتها لوبجيكتيف سو كونترانت. معناتها كيما نقولوا احنا باش نحققوا هدف وباش ناخذوا بعين الاعتبار لا بروميير كونترانت ولا دوزيام كونترانت وكل شيء. ما هذا شنو نقصدوا. مش معناتها فما حاجتين حاجه اسمها كونترانت و سو كونترانت. اوكي. Il n'y a pas de différence معناتها entre on parle de contraintes. Maintenant, en respectant les contraintes. واضحة؟ واضح. فماش d'autres questions؟ مسيو مسيو توا سيبوزون اني عملت الموديل نتاعي وعملت البروغراماسيون وكل شيء. كي تتزاد لي كونترانت باغ اكزومبل بعد ما خدمت انا بالموديل الاول معناها تتزاد لي كونترانت اخرى دون لي كونترانت اللي خدمتهم في الموديل. اسك نعاود نعمل موديل من الاول جديد ولا نجم هذيك لا تخدم على السوليسيون تروفي هذيك. معناتها tu n'as pas besoin de معناتها reprendre la résolution. Juste لنا عملنا ajout d'une contrainte. Donc في البروغرام لينيير في الريزوليسيون نمشيو ونعملوا دي quelques changements معناتها لنا باش نخدموا على السوليسيون فينال. Et on va donc faire des ajustements ou نعملوا mise à jour. نقراو la solution la nouvelle solution. انا جست السوليسيون اللي خدمت بها من الاول هذيك نجم نعاود نخدم عليها هذيك. فوالا. وفي الكام اما فما شو معناتها فما دي استيوس ودي تكنيك كيفاش تزيدها الكونترانت. واضحه؟ واضح. هذا معناتها هو en fait راهو هو malheureusement الفوليوم اورير très limité بالنسبه لكم. احنا باش نشوفوا لا بارتي ريزوليوشن مي اللي تحكي عليه انت تسمى شنو اناليز دو سنسيبيليتي. شنو الاناليز دو سنسيبيليتي؟ معناتها اون فوا لقينا سوليسيون اوبتيمال كاين نزيد كونترانت شنو يصير؟ كاين نزيد فاريابل شنو باش يتبدل؟ كاين الفالور هذيك 1 تولي 1.25 شنو الامباكت بتاعها؟ والله هذه حبيت نسالك عليها زاد معناها تولي الكونترانت فاريابل ما عادش ثم لنا voilà analyse de sensibilité. Là, on va travailler sur la solution optimale. Maintenant, on va directement la solution optimale et on fait donc l'étude de sensibilité. Je vois quel est l'impact de chaque changement à la solution optimale. واضح. واضح. ميرسي مسيو. Bien. Donc تحاولوا هاكا عندكم الوقت الجمعة الجاية تحاولوا بالحق معناتها تقراو لي زيكزامبل وتخدموا تحاولوا السيري et on va corriger la semaine prochaine inchallah le TD numéro 1. D'accord? D'accord monsieur. على خير. فوالا تو نحط لكم ان بتي فوروم كان عندكم اي حاجه مش واضحه تنجموا تبعثوا لي ميساج اتو مومون نجم نفسر لكم. داكور معناتها نخلي الفوروم اوفير من لا سيمين بروشين كان عندكم هكا دي زيكليرسيسمون ولا دي بوين ولا دي ريمارك اتو مومون تنجموا تبعثوا لي. فوالا دونك على البريزونس تاعكم اليوم بروميير سيونس و اون سو فوا ان شاء الله
très bientôt. ميرسي Merci مسيو. bien. ميرسي، بون نوي، على خير. على خير. Voilà, c'est bon.